كيف ما وعدتكم قربنا عند ناتالي ليلفوز ديال البغياغ اللي غنديرو معها الحلقه اليوم. الدنيا زوينه عندهم هنا يا خاويه يا بانشا. الدار هي نصونيو. عطالي Salut. Salut Camille. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Viens, on. Je t'ai ramené un peu de pluie. Oui. Oh salut. 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 Oh les fifis. Voilà. Oh les fifis. Le gros mâle et... Hoppa. Oui, ils sont un peu bruts. Hein. Je vous présente On va commencer là-bas. toutes les récompenses. Alors ça, c'était à la nationale d'élevage où j'ai fait un excellent, mais bon, je sais plus avec quelle chaîne. Je crois que c'était Ubaï. Ensuite, l'année d'après, Ubaï a eu la sélection, cotation 4. Cotation 4. Ouais. Ah, c'est bon ça. Voilà. Ensuite, il y a eu la petite Ecstasy, une de ses filles, qui a fait le CAC et le BOB. Gali, en 2016, qui a fait le CAC meilleur de race. Là, je sais plus trop qui c'était. C'était à Offenbourg. Ça, c'était Gali aussi. Où il a fait la première place, mais c'était juste un excellent. Number One qui a fait le CAC et le BOS, donc meilleur de race de sexe opposé. Toujours Gali dans le Haut-Rhin à la réserve de CAC. Ensuite, Number One qui a fait le meilleur de race avec le Cassib. Toujours un Cassib pour Gali avec meilleur de race de sexe opposé. D'ailleurs, ils étaient en concurrence tous les deux. Number One en Belgique qui a fait le CAC. Gali, toujours en Belgique, qui a fait la réserve de Cassib. Ensuite, Gali, toujours à une expo en Belgique, qui a fait la réserve de CAC. Là, c'est encore Gali qui a fait un CAC et meilleur de race. Là, Gali à Strasbourg en 2017 qui a fait la réserve de Cassib. Ensuite, ça je sais plus, j'arrive plus à voir. CBR. C'était à Strasbourg et c'était, j'arrive plus à monter. CACS. CAC, je pense que c'était Gali. Oui. Et Mezzo. ensuite, Mezzo qui a fait très prometteur et meilleur baby à Strasbourg. À la nationale d'élevage en 2016, Mezzo qui a fait très prometteur. Oh, c'est cool ça. Voilà, et puis ça, c'est toutes les autres coupes encore que mes chiens ont gagné. Donc au Paris Dog Show, où, entre autres, où Gali et Number ont tout raflé. Et la Coupe du Monde que j'ai faite avec Ashley en RCI. Ah ouais, c'est cool. Merci. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموالي الإخوان لي باسيوني، كيف ما وعدتكم اليوم أنا راه عند الصديقة ديالي ناتالي. هي إلفوز من لي زيلفور الكبار اللي كاينين هنا في فرنسا. واليوم درت حلقة على قبل باش نبين لكم ونوضح لكم إن شاء الله هاد لاغاس هادي، باسكو بزاف الناس اللي سولوني على هاد لاغاس حيت كيشوفوني كنخدمها في لي زونطرينمون وعجباتهم بزاف هاد لاغاس وبغاو يعرفوا عليها أكثر. داكشي علاش انا جيت اليوم عندها باش نوضحوا لكم ان شاء الله بزاف ديال الامور اللي غتقربكم من هاد لاغاس وتعرفوا عليها بزاف د الحوايج ان شاء الله، وخليكم معنا. Alors Nathalie, bonjour. Salut. Bah merci pour l'accueil. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Nathalie, cette charmante dame qui est à côté de moi là? Voilà, j'ai 51 ans, j'habite en Alsace, Oui. dans le Grand Est, au nord de Strasbourg.
J'ai des briards depuis 30 ans. D'accord. Alors ça a commencé avec mon frère qui un jour est rentré à la maison avec un petit briard. C'était dans les années 80-85 quand le briard était encore très à la mode. Et puis voilà, j'ai complètement craqué pour ce chien et c'est là que j'ai décidé que j'aurais mon briard à moi dès la fin de mes études. C'était quelle année? C'était dans les années 80-85. D'accord. Donc j'avais fini mes études d'assistante vétérinaire. Et tout de suite, après, le lendemain des examens, je suis allée chercher un petit chiot. Voilà, qui s'appelait Bisou du paradis des cœurs tendres. Et oui. Voilà. Alors, c'était un mâle ou une femelle? C'était une femelle. Une femelle. Ouais. D'accord. Et donc j'ai commencé l'élevage en 2005 sous la fixe du jardin aux Églantines. Oui. Et depuis, je fais régulièrement des portées. J'essaye d'en faire au moins une par an. D'accord, super. Et tu fais pas beaucoup? J'en fais pas beaucoup, non. D'accord. Voilà, c'est pas mon activité principale, même si je me suis professionnalisée en début 2016. D'accord. Voilà, donc j'aime avant tout le bon et le beau briard parce que je pense que les deux doivent aller de pair. C'est toujours plus agréable de travailler avec un beau chien, il faut quand même dire ce qui est. Et puis je vois pas pourquoi on ne peut pas allier la beauté et le travail. Donc voilà. T'appelles quoi en fait un beau et un bon briard? Ben, un beau briard, c'est un briard qui a déjà la morphologie du standard. Ensuite, qui a des poils longs, mais alors pas non plus dans l'excès, parce qu'on est rentré vraiment actuellement dans l'hypertype. Donc on a des poils qui tombent souvent jusque par terre. Et là, le briard de travail n'est absolument plus fonctionnel. Hein. D'accord. Il s'en mêle les pattes dans les poils, ça reste accroché au buisson. C'est vraiment pas pratique. Hein. Dans le temps, durant la dernière guerre, on l'a beaucoup utilisé, mais le chien avait les poils beaucoup plus courts. C'était un chien beaucoup plus fonctionnel, alors qu'aujourd'hui, c'est un handicap. Hein, il faut clairement dire ce qui est. Il y a trop de poils devant les yeux. Alors les juges maintenant essayent de revenir en arrière, mais c'est quand même difficile de revenir en arrière. D'accord. Et bon, alors j'essaye de produire des chiens avec des poils, on va dire, normaux, même si ça reste encore long, et puis des chiens qui ont quand même du caractère. J'aime bien avoir des chiens avec du caractère. Il faut que le chien il reste quand même un chien de berger et pas un chien uniquement de canapé. D'accord. Donc كيف ما سمعتوها كتقول انه البريار سي ان تري تري بون شيان اي المشكل ديال البريار هو يعني الشعر ديالو اللي هو شعر طويل وكيف ما كتلاحظوا في البريار هو الشعر ديالو شويه كيكون يعني ان هانديكاب واحد العائق اللي في الحياه اللي ما كيساعدوش بزاف على التنقل وما كيساعدوش بزاف سورتو بالاخص الشعر اللي كيهول ليه على العينين ديالو اللي هو كيجيني بزاف يعني كيبرزطو في الحياه ديالو دي فوا ما كيشوفش قدامه مزيان وهو هاد القضيه هادي هي مطلوبه في لابوتي ولا في الجمال كيقلبوا عليها باش يعطيو لا فالور لهاد لو شيان هذا ولكن في الحياه يعني اليوميه هو ان هانديكاب كيف ما قالت ناتالي يعني لو شيان ما كيعيش مزيان بهاد الشعر هذا. OK. Donc ce que j'ai expliqué comme quoi c'est un handicap les poils longs Ouais. Ça devient vraiment c'est compliqué. D'accord. Il faut quand même dire ce qui est. Voilà, ensuite j'ai acheté Hubei du Val de Sénance, qui a été ma première chienne d'élevage, avec qui j'ai fait ma première portée, qui s'est très très mal passée d'ailleurs. D'accord, pourquoi? Parce que j'avais pas internet, j'y connaissais trop rien, je savais pas trop comment les vendre. Donc je me suis retrouvée avec des chiots de 5-6 mois. Et en plus, ils ont attrapé la parvovirose. Donc j'en avais 5 qui étaient sous perf pendant une semaine. Ils s'en sont tous sortis. Bon, j'ai réussi à les vendre. Ouais, tu les as sauvés quand même. Ouais, avec le vétérinaire, il est arrivé. Ils avaient déjà eu les rappels, hein, pourtant, des vaccins. Et j'étais allée à une petite exposition et malheureusement, j'ai ramené une cochonnerie. Ouais. Et voilà, donc tout de suite après, je me suis dit, je ne ferai plus jamais un truc comme ça. Mais finalement, au bout de 6 mois, ça me manquait déjà. Et puis finalement, je l'ai encore refait de portée avec cette même chienne. D'accord. Et de cette portée, de la première portée, j'ai gardé Ashley, avec qui j'ai eu beaucoup de conflits au départ. Une chienne très, très compliquée au niveau caractère, très sûre d'elle, agressive, mais dominant, calme.
Et franchement, je ne savais pas trop quoi faire. Je ne l'ai pas vendue, je n'ai pas osé la vendre. Et finalement, je l'ai gardée, même si, avec tous ses défauts, elle n'était pas belle. On ne s'entendait pas du tout, on ne s'appréciait pas du tout. Mais ça arrive des fois, on s'entend pas avec notre propre chien en fait, ben, ça ouais, arrive. Hein. Mais pas du tout, hein, ça passait pas du tout. Bon, je savais pas, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du RCI et je me suis lancée là-dedans sans savoir où j'allais. Et bon, la chienne a 1 an, n'avait pas de rappel, n'obéissait à rien, à tel point qu'on pensait qu'elle était sourde hein, au club canin, c'était vraiment une catastrophe. Et puis petit à petit, ben, j'ai réussi à la faire changer et le mordant l'a rendue très très gentille et exceptionnellement gentille. Et c'est une chienne après qui m'a donné énormément de satisfaction. Est-ce que c'est une race avec qui on peut travailler? Oui, c'est une race extrêmement polyvalente. On peut faire quasiment toutes les disciplines, hein, dire ce qui est, même s'il y en a certaines qui vont mieux que d'autres. Les disciplines mécanisantes, on va dire, sont beaucoup plus compliquées pour lui parce que c'est un chien qui réfléchit beaucoup. Donc genre campagne, voilà, ring. campagne, RU, ou disons les disciplines où le chien a beaucoup d'initiative. D'accord. Lui conviennent beaucoup mieux. C'est vrai, le RCI, c'est trop, c'est un peu carré, rigide et trop pointu tous pour les le chiens. Déjà c'est un chien qui a du mal à se concentrer, qui a une maturité qui est très tardive, vers 3 ans. D'accord. Et c'est un chien susceptible, qui n'aime pas trop la contrariété et qui peut devenir soit totalement con ou se braquer ou devenir violent, quoi. D'accord. Donc il faut toujours jongler, doser, mais par contre c'est un chien très intelligent, ça, qui apprend très très vite, mais qui apprend aussi les mauvaises choses très vite. Ok. donc كيف ما سمعتوا هو يعني شرحت لنا كيفاش لو كاركتير ديال البريار. هو سي ان شيان يعني كلب يعني اللي نقدروا نديروا به بزاف ديال الرياضات ولا لي ديسيبلين، ومنهم هاد الرياضات اللي كيخدم فيهم مزيان هاد لو شيان هذا هي لو رينغ والمونديورينغ ولا ريشيرش يوتيليتير، سي سا؟ وي. دونك يعني البيستاج يعني هاد لو شيان هذا كيبغي يخدم في دي ديسيبلين يعني اللي يقدر يتحكم هو في الوضعيه، حيت كيكون واحد الكلب يعني كيفكر مزيان يريفليشي بوكو. بالنسبه للايبو ولا الار سي موان ديال الناس اللي كيديروا هاد ديسيبلين هذا، حيت يعني قالت لك ديسيبلين يعني كاري بزاف وخصنا نميكانيزيو لو شيان، وهاد لو شيان هذا ولا هاد لاغاس هاد لا ديسيبلين ماشي ادابتي ليه هو. Participer avec cette chaîne à la Coupe du Monde des bergers français. D'accord, super. T'as fait la Coupe du Monde? Un certificat, oui. D'accord. J'ai réussi à faire le certificat. J'étais en OB1 avec elle aussi, mais l'obéissance, c'était vraiment pas son truc. Elle s'ennuyait énormément, donc j'ai vite arrêté. Puis ma foi, après, c'est une chienne quand même qui a travaillé, qui a fait vie de famille, exposition, travail, les chiots. Elle a beaucoup donné. D'accord. Voilà. Moi, c'est super, c'est une belle expérience quand même. Même si c'était une chaîne vraiment très très difficile, mais qui m'a beaucoup apporté, qui m'a ouvert les yeux. J'ai dû me mettre dans la peau de mon chien pour arriver à la comprendre, et j'ai beaucoup réfléchi. Quand je rentrais du travail de mon train, je me disais comment je vais faire pour arriver à régler ce problème et ça. Et finalement, bon, c'était un peu long et j'ai fait que la méthode positive avec elle. Hein. Je ne l'ai jamais contrariée, rien du tout. Et finalement, elle a fini par céder. Ça a été très long, mais elle a cédé. D'accord. Voilà, donc j'étais quand même fière de moi. Ah, que personne m'a aidé. Hein. Et que, voilà, après, c'était pas faire du tout les mêmes méthodes que je découvre aujourd'hui. Peut-être que si je t'avais connu avant, ça aurait fait une chaîne encore meilleure, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon voilà, je suis contente d'avoir réussi avec un chien très difficile. Donc, voilà. Bah parfait, félicitations. Merci. C'est bien, c'est une belle chose. Merci. دونك كيف ما سمعتوا الكلبه اللي كانت عندها شاركت بها كومين في لا كوب دو موند، اللي حاجه ماشي سهله، واخا شاركت دات غير ان سيرتيفيكا، مي كوميم اون بيل يعني اون بيل بارتيسيباسيون، مشاركه زوينه، يعني انك تشارك بواحد هاد لاغاس هادي وتقدمها للعالم في واحد يعني في تظاهرات كبيره، سي فريمون سي اون بيل شوز.
وكنحييه على هذه المساله هذه، حيت ماشي بزاف الناس اللي كيخدموا هاد لاغاس هادي وكيحاولوا يوصلوها لواحد النيفو يعني مزيان. Voilà, encore pour toujours en revenir à Ashley, elle a quand même réussi Elle a jamais réussi sa sélection en cotation 4 parce qu'elle avait 2 cm de trop. Mais par contre, elle a réussi des tests de caractère avec 20 sur 20, ce qui est exceptionnel chez le Briard et en France. Et un 18 en Allemagne, ce qui est tout aussi exceptionnel parce que les tests allemands sont beaucoup plus difficiles. Donc voilà, c'est une chienne qui m'a beaucoup appris et pour une fois, j'ai été patiente dans ma vie parce que j'avais pas le choix. D'accord. Si je l'engueulais, de toute façon, elle se braquait, donc j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse tout par ma méthode naturelle, comme on dit. Bon, ça marche peut-être pas avec tous les chiens, mais voilà. Est-ce que c'est un chien de famille, le Briard? Oui, c'est un chien qui est très très famille. Il aime bien être entouré, que toute la famille soit là et il a besoin de contact. C'est un chien qui est très exclusif par contre. Il a un maître et il donnerait tout pour son maître. Si les deux s'entendent. D'accord. Mais c'est un chien qui est très affectueux et souvent même très très collant. D'accord. Donc كيف ما سمعتوا سي ان شيان دو فامي، يعني ان شيان اللي يقدر يعيش في العائله، ما عنده حتى شي مشكل مع لي زونفون. لي زونفون يا با دو بروبليم. Il n'y a pas de problème. Mais... Ça se passe en fait au niveau de santé chez tes chiens? Alors les miens, ça se passe plutôt bien. J'ai pas trop de soucis. En tout cas, nous on les fait tester déjà au niveau de la dysplasie de hanche. Hein. C'est obligé, sinon on peut pas les faire reproduire. Il y a des cas de dysplasie? Alors moi personnellement j'en ai eu une maintenant dans tout, enfin connue, hein. Les autres, tous les chiens sont pas testés, hein, donc je ne peux pas savoir. Moi personnellement j'avais gardé une chienne j'ai pas eu de chance, ça a été dysplasique, mais bon voilà, ça, même en utilisant des lignées où il n'y a pas de dysplasie, ça peut quand même apparaître et on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Après il y a eu la cécité nocturne du Briard. Donc jusque l'année dernière, il y avait un test ADN encore pour détecter ça. Maintenant, on n'en a plus besoin puisque cette maladie a été quasiment éradiquée. D'accord. Et sinon, maintenant, il y a encore les Allemands, leurs reproducteurs sont obligés d'être testés ils sont obligés de faire une échographie des uretères parce qu'il y a des chiens qui sont incontinents et donc eux, ils sont obligés d'avoir ces tests-là. En France, c'est pas encore obligatoire, mais on a déjà pris les devants et les chiens sont testés, échographiés aussi pour l'ectopie urétérale. Donc les chiens, ils sont testés pour tout. دونك كيف ما سمعتوا هاد الكلاب هادو كيكون عندهم حتى هما مشكل اللي خصنا نديرو منه بزاف اتونسيون وننتبهوا ليه بزاف عند الاقتناء ديال الكلب من هاد السلاله هادي اللي هو الديسبلازي. الديسبلازي اللي كتهاجم بزاف ديال الكلاب وبزاف ديال السلالات اللي كتكون يعني عندها مرض في المفاصل ديالها، سواء في مفاصل يعني الفخذ ولا مفصل يعني الذراع. خصنا نديرو منهم بزاف اتونسيون ونتابعوا ونعرفوا عدما غادي نمشيو ناخذوا هذا الكلب هذا باش ما نوقعوش في مشاكل. حيت الكلب الا خديناه وكان عنده هذا المشكل هذا ديال الديسبلازي، اللي مشكل اللي كيف ما قلت لكم اللي كيكون عند الكلب في الفخذ ديالو ولا في الذراع ديالو، يعني الكلب كيتعذب وما كتكونش عنده حياه جيده وكيولي حياته كامله هو في الطبيب وفي الدويات، ونقدروا نديروا ليه حتى الحديد يعني في الصفائح الحديديه سواء في الظهر ديالو سواء في الذراع ديالو. دونك خصنا نديروا اتونسيون من هذه القضيه هذه اللي الناس اللي بغاو ياخذوا البغياخ يعرفوا منين يمشيو ياخذوا البغياخ. Maladie que dans d'autres races, hein, voilà. Ça c'est les principales. Voilà. Il y a des chiens qui ont plus de chance que d'autres, hein, c'est comme les humains. Ouais, bien sûr, ouais. Et parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de poils, ça demande beaucoup de travail. C'est quoi en fait? Tu fais comment pour l'entretien? Moi je trouve que ça ne demande pas tant d'entretien que ça. Maintenant, me dire qu'il n'y en a pas, c'est pas possible. Alors moi, pour ma part, moi je les brosse, j'ai des brosses spéciales, hein, les brosses du commerce, on peut oublier. Et je les brosse une fois par semaine à fond. D'accord. Maintenant, c'est vrai que la fréquence du brossage, ça dépend de beaucoup de choses, de la qualité de poil, de ce qu'on en fait. Si c'est un chien qui travaille dehors dans les broussailles ou chien de troupeau, bon, ceux-là en général ils les rasent et c'est normal. Et ou s'ils pistent dans la boue et tout ça, bah, là il faut passer un peu plus de coups de brosse. D'accord. Mais sinon, c'est pas terrible.
D'accord. Et puis toujours sur une table parce que sinon on va pas les brosser très longtemps. دونك كنت سولت على قبل لونتروتيان ولا يعني ليجيان ديال لو شيان ولا النظافه ديالو، حيت كيف ما كنلاحظوا ان هذا البغياغ هذا عنده بزاف ديال الشعر، وكنت كنظن انه كيحتاج بزاف ديال النظافه وبزاف ديال الاهتمام. كيف ما قالت لكم انه ما كيحتاجش بزاف، يعني كيف كنت متوقع بزاف ديال يعني تمشط لو شيان ديالك وتنظفه ولا تغسل ليه. كتنظف هي لي شيان ديالها ولا الكلاب ديالها مره واحده في الاسبوع كافيه، ما كتبقاش يعني كل سيمانه 4 خطرات ولا 5 خطرات، يعني خطره واحده ولا مره واحده في الاسبوع يعني كنمشطوا لو شيان ديالنا، ويعني ساتيفي كافيه تماما وما كيضيعش بزاف ديال ميم الدار. انا كنت عندها في الدار، انا عندها في الدار دابا وما عندهاش يعني الشعر يعني في الدار في المنزل ديالها، يعني المنزل نظيف. كيف ما قالت لك هو يعني كدوز لاسبيراتور مره في يومين ولا مره في 3 ايام. هذه ضروريه بالناس كاع اللي عندهم ان شيان في الدار، يعني ضروري يدوزوا لاسبيراتور ماشي مشكل. غير انا كنت كنتوقع ان كاين لونتروتيان اكثر من داك الشيء اللي كيكون عند الكلاب الاخرى، ولكن كيف ما وضحت لي انه لونتروتيان ديالو ولا النظافه ديالو ما صعيباش وسهله جدا. Voilà, donc il y a des techniques de brossage et tout ça pour sortir le sous-poil sans casser le poil principal, parce que c'est un poil de chèvre, donc c'est assez spécial. Il faut que ça crisse sous les doigts et il ne faut pas l'abîmer, donc le moins de lavage possible. Normalement, ça se lave même pas. D'accord. Moi, je le fais une fois par an. Et il ne faut pas oublier de couper les ergots derrière aussi. Pourquoi tu les laves pas en fait les chiens? Parce que ça casse le poil. Si on le fait trop souvent, ça casse le poil et après le poil devient tout laineux. Et c'est pareil, quand on tombe le chien, après ça repousse. C'est mou, c'est ingérable. C'est ingérable, donc il faut, dans la mesure du possible, essayer de moins laver ou de tondre. دونك كيف ما سمعتوا حتى الغسيل ديال لو شيان، انا كنت كنتوقع انا كنصحح بعض المعلومات انها قالت لك ما كتغسلش لو شيان بزاف ديال الخطرات، هي كتكتفي بمره واحده في السنه باش كتغسل لهم يعني لا دوش، كتغسل لهم كتنظفهم بالماء وداك الشيء. ولكن كاين عندها لونتروتيان ديالها هي المشط، كتمشط لي شيان ديالها. قالت لك انه الغسيل بزاف كيهرس يعني الشعر ديال لو شيان وما كيبقاش عنده داك النعومه وداك اللمعان اللي كيكون فيه الا كان يعني ماشي متسخ ولكن ما مغسولش. هذه هي المساله اللي قدرت نصحح حتى انا اليوم، انه البغياغ ما خصوش يعوم بزاف، يعني هي كما قالت لكم كتكتفي بمره واحده في السنه. Voilà, ensuite il y a les ergots qu'il faut régulièrement vérifier et couper parce que sinon ils s'incarnent dans la peau. Hein. Et puis les oreilles tombantes, maintenant qu'on a des oreilles tombantes, ben, il faut les vérifier un peu plus souvent, il faut épiler le pourtour et puis les nettoyer régulièrement. D'accord. Et وكذلك يعني قالت لكم يعني لي زيرغو هما الاصابع اللي كيكونوا الاصبع اللي كيكون في الرجل يعني الوراء ديال الكلب كيكون زايد الفوق، كيكون فيه واحد يعني دوك الاظافر ديالو خصنا ضروري نقطعوهم مره وردوا لهم البال باش ما يقيسوش ليه اللحم ديالو ولا الجلد ديالو اللي كيوقع عليه يعني تعفن. وردوا البال من هذه القضيه. خصنا ديما عاوتاني نقلبوا الودنين ديال لوشيان، حيت الودنين ديال لوشيان كيف ما لاحظتوا هما الودنين هابطين وكتجمع الاوساخ ويعني والميكروبات والجراثيم لتحت ديال الاذن. خصنا ديما نظفوها بواحد الطريقه يعني مستمره وردوا ليها البال باش ما يوقعش ليه تعفن في الاذن ديالو. Voilà, et puis si le chien est vraiment boueux, ben on passe au jet d'eau. D'accord. Voilà, tout simplement, et on attend que ça sèche. Ok, ça marche. Voilà, et bon, après pour l'alimentation, alors ça c'est au libre choix de chacun, hein, on s'en a mis conscience. On peut nourrir au cru, au barf, aux croquettes, pourvu que les croquettes soient de très haute qualité, et si possible sans céréales, parce que souvent elles sont allergisantes. Il y a des mycotoxines, si elles ne sont pas bien séchées, après il y a des mycotoxines et ça se répercute sur le système hormonal et tout ça. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit... qu'il n'y ait pas de céréales, c'est mieux. D'accord. Et قالت لكم عاوتاني انه الكلب من ناحيه ديال الاكل ومن ناحيه ديال الماكله ديالو كتوكل سواء بالباخ سواء يعني بالكروكيت. غير خصو الكروكيت يكونوا بواحد لا كاليتي مزيانه وما يكونوش فيهم لي سيريال، حيت لي سيريال كتلقى كيكونوا ديما هاد النوع من الكلاب كتكون عندهم واحد الالرجي ولا حساسيه من السيريال. الا قدرنا قد ما امكن يعني نتجنبوا لي سيريال من هاد
ما نعطيوهاش لهاد السلاله كان احسن. ومن ناحيه ديال الباغف حتى هو راه مزيان ليهم، حيت هي كنعرف كنت كتعطي الباغف وحبسات الباغف. بوكو طاريتي الباغف؟ Parce que c'était un peu trop contraignant pour moi avec 3 chiens et il faut jamais oublier de congeler, décongeler. Donc pour moi c'était un peu compliqué. Je suis retournée aux croquettes. D'accord. دونك الباغف كما قلت لكم كانت كتعطي الباغف، ودابا سولتي علاش حبسات الباغف، حيت لقات صعوبه، حيت عندها الكلاب بزاف، يعني كانوا عندها 4 5 وزيد لي الشيو دابا عندها 3. كان كتلقى صعوبه باش توكل الكلاب ديالها. داكشي علاش دازت لهم الكروكيت، قالت لك خصك يعني تجمدو تعاود تحيدو من المجمد وتخليه تيديكونجلا، عاد تعطيه لي شيان كياخذ لها شويه الوقت، حيت كنعرف عندها لا في بروفيسيونيل ديالها، عندها خدمه اخرى من غير ليلفاج، وخصها توفق بين الحياه المنزليه والحياه مع في الخدمه في العمل ديالها والحياه مع لي شيان. دونك كانت مساله صعيبه عليها. J'ai parlé de ta vie professionnelle en fait. Comment tu fais pour gérer entre la vie de famille professionnelle et la vie avec les chiens? C'est des fois un peu compliqué, mais en fait il faut une très bonne organisation. Moi j'ai des installations, j'ai une nurserie qui est à part de la maison, comme ça la chienne elle reste au calme avec les bébés. Moi je pense que c'est très important. Et puis après, une fois qu'ils grandissent, ils sortent, ils peuvent sortir librement comme ils veulent, ou ils peuvent rentrer dans la maison. Voilà, ils sont socialisés aux différents bruits, aux coups de feu, même au chiffon s'il faut. S'il y a quelqu'un qui veut un chien pour faire du mordant, je les teste au chiffon et je fais des menaces au bâton pour que plus tard ils ne soient pas non plus effrayés dès qu'on... Voilà, et j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, après, c'est vrai que sans installation, c'est compliqué. Après, si vraiment je suis prise par mon travail principal, j'ai une nounou qui vient regarder comment ça se passe. Sinon, j'ai toujours ma caméra que j'ai sur mon téléphone ou dans ma chambre. Voilà. Donc, moi, les 2 premières semaines, j'embête le moins possible la maman, à part les soins que je fais pour elle. Mais sinon, je les laisse tranquilles. Et une fois qu'ils ouvrent les yeux et les oreilles, c'est là que ça commence vraiment à devenir intéressant. D'accord. Donc كيف ما سمعتوا كتحاول توفق بين يعني الحياه العائليه والحياه المهنيه والحياه مع الكلاب، وملي كتحاول تورغانيزي راسها ولا يعني تورغانيزي كيفاش نقولوا اورغانيزي، يعني تنظم الحياه ديالها بزاف ديال المسائل كتقادهم باش توفق بين الحياه المنزليه والحياه العائليه والحياه مع لي شيان والحياه المهنيه. وملي كيكون عندها لي شيان ولا لي شيو ولا لي بيبي ولا الجراء دير لهم لا كاميرا، كتبقى تراقبهم، واخا ما كتكونش في الدار كتراقبهم من العمل ديالها، كتبقى من التليفون ديالها ولا من الهاتف ديالها كتراقب الدار، حيت دايره لهم لا كاميرا الفوق في المكان اللي كيكونوا فيه الجراء، وكتراقبهم وتشوف يعني واش هما في حاله جيده ولا عندهم مشاكل، باش الا كانت شي حاجه تقدر تجي بسرعه وتنقذ الموقف. Voilà, je les emmène aussi en voiture et ils ont des aires de jeu que je leur fais voilà, pour les habituer justement avec plein de bouteilles, des bâches, toutes sortes de bruits, voilà. D'accord, moi ça c'est un travail, ça c'est bien ça. Ouais. C'est très important et c'est vrai que de ce côté-là, mes clients ils ont rarement à se plaindre. Ils sont toujours étonnés que les chiens n'ont pas peur de l'orage ou des coups de feu. D'accord. دونك كيف ما سمعتوا ملي كيكون عندها الجراء كتحاول ما امكن انها تولفهم ولا تعودهم منذ الصغر على بزاف ديال المسائل، ومن ضمنها التعود على الاصوات يعني الغريبه، مثل صوت يعني لي كود فو، يعني صوت الرصاص، لي كود فوي، كود باطون، يعني اي حاجه اللي فيها صداع اللي تقدر تثير انتباه الكلب ولا تخوف الكلب، هي كتحاول تولف لي شيان ديالها ولا لي شيو ديالها من الديبار على ولا من البدايه على هذه المسائل هذا. وكيف ما سمعتوا انه لي كليون اللي كياخذوا عندها ديما لي شيان ما كيكونش عندهم مشكل ملي كياخذوا لو شيان عندهم الدار، ما كيكونش عندهم مشكل في هذه الناحيه هذه. وداكشي اللي كنحث عليه ديما انه لو شيان ولا لو شيو ملي كيكون صغير خصو ديما نولفوه على بزاف ديال المسائل ونخرجوه للزنقه، ما يبقاش ديما منحاصر على الدار، حيت كاينين اخطاء يعني بزاف ديال المسائل اللي غالطين فيها بزاف ديال الناس. كيقول لك انه لو شيان ولا لو شو ولا الجرو ما خصوش يخرج للزنقه بنهار وما يشوفش بنادم، علاش؟ باش يقباح، باش يولي قبيح. هذه مساله يعني بدائيه
ومساله خاطئه تماما. الكلب كنربيو فيه الخوف. الا كان هذا الكلب سيرت ولا فعلا قبيح ولا ما كيبغيش يعني الناس الغرباء ولا حاجه، راه ماشي شجاعه، راه غير خوف، حيت هذاك لو شيان ولا هذاك الكلب ما متعودش على ديك المسائل. هذاك لو شيان كيولي يعني خطر عليك انت قبل ما يكون خطر على احد اخر. الكلب خصو تعودوا على بزاف ديال المسائل، يخرج في الزنقه بالنهار، نديه معايا للسوق، نديه معايا يعني ندوزو حدا لي فواتور طون للسيارات، اي حاجه تخطر لك على بالك كيف ما كتعيش انت في الحياه اليوميه ديالك، خاص هذا الكلب حتى هو يعيشها معاك باش يتعود على هذه المسائل كامله. سينو ولا غادي يكون خطر عليك وعلى المجتمع، غتربى فيه الخوف وغيولي خوف ولا عض غادي يعض غير على حساب انه خايف، ماشي شجاعه، غير خوف. Voilà, et pour le sevrage, ben, c'est la maman qui donne le feu vert. Hein. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je pense que c'est à la maman de le faire. Et voilà, les chiots restent avec la maman jusqu'à leur départ chez les nouveaux propriétaires. D'accord. Donc, elle fait l'éducation de bout en bout, à moins qu'il y ait un souci mais, chez la maman. Mais non, même s'il y a un souci, la maman, on lui met une ceinture autour du ventre. Et les chiots, ils n'ont plus accès aux tétines. Mais elle reste avec les chiots. D'accord. Et elle les éduque jusqu'au bout. D'accord. اي من الناحيه ديال المهمه، هاد الناحيه حتى هي مهمه بزاف. السوفراج يعني الفطام، الكلبه هي قالت لك هي الكلبه ما كتدخلش في هذه المساله هذه، هي الكلبه اللي كتقرر امتى تفطم الصغار ولا ما تفطمهمش، ما عندهاش هي مشكل من هذه الناحيه، غير هي كتدخل الا كان مشكل في يعني في لا فيميل، مشكل عندها في يعني في الثدي ديالها ولا عندها شي مشكل من هذا القبيل هذا، كدار لها واحد يعني لا سانتور ولا حاجه اللي كتحجب لها يعني الثدي ديالها باش لي بيبي ولا الاجراء ما يبقاوش يرضعوا من الام. هذا هو التدخل اللي كدير. سينو يعني الفطام، عمليه الفطام الام هي اللي كتدخل فيها 100%. J'ai une question. Je commence par qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les briards? Quand ils aboient. Ah la bombe. Je trouve qu'ils aboient. الناس اللي ما كيبغيوش النباح ما تاخذوش البريار. Mais pas à la maison quoi. D'accord. Ça aboie beaucoup. Ouais, je trouve surtout les femelles, ouais. Les femelles. Ouais, elles sont très très vigilantes, hyper vigilantes même. Et le mâle, il aboie quand quelqu'un passe et tout, mais après ça s'arrête. Mais les femelles, le moindre bruit, même des fois, je crois qu'elles entendent des bruits. Ouais, elles déclarent, ouais. Ouais, mais elles sont hyper vigilantes. داكور. دونك كيف ما سمعتوا المساله اللي سلبيه في هذا النوع هذا ولا في هذه السلاله هي مساله النباح. بزاف ديال الناس غادي يبعدوا ولا غيتجنبوا هذه السلاله هذه، حيت حتى واحد فينا ما كيستحمل كثره النباح في الكلاب. كيف ما سمعتوا انا قالت لكم النباح عندهم في الدم، وحيت هما يعني سلاله اللي كتحب الحراسه، وهذاك النباح عندهم هما غير بمثابه يعني دي سينيال ولا يعني علامات انه راه كاين شي واحد في بقرب المنزل، ولا يعني لو شيان ولا الكلب كيحرس المنزل. وهذه مساله يعني مساله عاديه انه الكلب يحرس المنزل، ولكن هذه السلاله هذه بزاف فيها النباح وسيرتو في لي فيميل، يعني الاناث هما اللي كينبحوا بزاف، يعني لو مال ولا الذكور فيهم النباح قليل على مستوى يعني الحراسه بالنسبه للاناث. Et t'aimes quoi chez les briards? Leur caractère. Le caractère. Ouais, j'aime bien les pots de colle, j'aime bien l'aspect nounours. Les câlins et tout. Ouais, j'aime bien, ils sont hyper affectueux et puis ils sont surtout très drôles quoi. D'accord. C'est des chiens assez marrons et qui font souvent le pitre et voilà, ils me font rire et puis ouais, j'aime bien les pots de colle. D'accord. دونك كيف ما سمعتوا هي كتحب يعني هاد السلاله هادي حيت قريبه لو ماتر، كتحب العناق، كتحب لي كالا، يعني قريبه لو ماتر، حنينه. هادشي اللي كيخليها يعني تشبتات بهاد لاغاس ولا بهاد السلاله هادي، وخلاتها لحد الان يعني كتحبها وكتعشقها، وما عمرها غتفرق معاها. مونافي كنظن انها ما عمرها غتفرق معاها، حيت كنعرف بالله انها كتحب من المحبين ديال هاد السلاله هادي وكتعتني بها وكتعشقها وما عمرها غتفارق معاها. Ah oui, ce que j'aime pas aussi, c'est qu'ils sont relativement bagarreurs avec les autres chiens. Ouais. D'accord.
Ouais, ça c'est. Et en fait, je fais souvent l'école du. J'ai toujours fait l'école du show avec eux et c'est des chiens qui comprennent tellement vite qu'au bout de la deuxième ou troisième séance, ils s'ennuient et c'est là que ça commence. D'accord. Là, ils commencent à faire un peu n'importe quoi avec les autres chiens, ils commencent à prendre le dessus et ça commence à. Voilà. En fait, il faudrait tout de suite, au bout de la troisième, quatrième séance, les mettre dans une discipline bien distincte. Même pas faire d'éducation, mais carrément choisir une discipline et se lancer dedans. دونك الحاجه السلبيه عاوتاني اللي كاينه في هاد السلاله من الكلاب انها كتحب العراك مع الكلاب الاخرى اللي يعني هي كتقول لك ملي كديهم ليكول دي شيو يعني المدرسه في النادي ملي كيكونوا لي شيو يعني الجراء صغار كنديهم واحد النادي اللي كتكون فيه واحد المدرسه ديال الجراء وهذيك المدرسه كيكونوا فيها مجموعه ديال الجراء مثلا اليوم الاحد كيتجمعوا في ديك المدرسه وكتكون واحد يوم ديال التعارف كنخليو الجرو يتعود على الجراء الاخرين يلعب معاهم الاحتكاك معاهم باش ما يكونش عندنا مشكل في الحياه مع ان شيان ولا كلب اللي ما كيحبش الكلاب الاخرى. هذا المشكل هذا اللي مشكل خايب بزاف وكبير بزاف وبزاف ديال الناس منكم كيعانيو منه انه الكلب ديالهم ما كيستحملش الكلاب الاخرى سواء في اللعب سواء في يعني في الخدمه يكون حدا كلب اخر وهذا مشكل كبير. وهي كيف ما كتقول لك هاد السلاله هذه خصها تو سويت نديوها لهاد ليكول دي شيو ولا مدرسه ديال الجراء ولكن حبذا الا يعني قدرنا ندخلوا لهاد الجرو هذا ندخلوه لواحد لا ديسيبلين واحد سبور في عمر مبكر باش نحاولوا نكاناليزي ولا نتحكموا فيه ما يبقاش مديبوردي وما يبقاش متغلب علينا. بروبليم جو بيان. On va voir lequel rentre en premier. غتجيب لينا لو شيان نشوفوهم واحد ان بار ان. Ouais ouais. فوالا. جبنا لو شيان نشوفوهم باش نشوفوا يعني حيت كاين عندها 3 كولور عندها لو غري وعندها لو نوار وعندها يعني اللون الذهبي اللي هو لوغو اللي هو دخلاتو دابا. Voilà, je vous présente number one. Voilà. Number one, ça c'est ma petite tchèque. Voilà, c'est. Tu l'as ramené de la Tchéquie, celle-là? Ouais, celle-là je l'ai cherchée en Tchéquie. Hein. Bon là, elle est mouillée, elle n'est pas très présentable, ouais. Mais voilà, c'est une chienne de famille qui est extrêmement gentille, mais voilà, qui a un gros caractère et qui a décidé dans sa vie qu'elle n'obéirait jamais. Donc il n'y a vraiment pas moyen. Donc كيف ما شفتوا معايا هذا اللون هذا هو اللون الذهبي اللي كيف ما قالت لك هاد المميزات ديال هاد اللون هذا اللي هي كتعتني بالصغار ديالها و تري فامي يعني كتحب العائله وما عندها حتى شي مشكل معاها و سي بيل شيانا موا جيم بيان سيت كولور اون فيت جادور لا كولور اون فيت انا كنحب خاص انا كنحب هاد لا كولور هذا اللون هذا هو اللون اللي كيعجبني في البغياف لون جميل جدا وبالاخص هذا اللون ديال الكلبه هذه شويه يعني مفتوح. انا قد ما كان اللون مغمور غادي البني كيعجبني في هاد السلاله هذه. On va regarder une autre couleur. Oui. Voilà, donc ça c'est notre petite Hollandaise, la copine de Khalid. Ma copine. La toute petite. Alors celle-là c'est un très petit gabarit type sport. Et voilà, c'est une vraie sportive dans tous les sens du terme. Et bon, j'ai connu Khalid grâce à elle, puisque j'ai eu quelques petits soucis de caractère. Elle était un peu timide et ça m'avait c'est une très bonne chienne. Une mauvaise note à une nationale d'élevage. Donc j'ai fait appel à Khalid et bon, elle est quand même passée du 9 au 15. Et là, voilà, on fait du RCI, on avance doucement, mais en tenant compte de ses qualités et de ses faiblesses. Et voilà, et c'est une chienne qui se donne et qui aime bien travailler, qui prend plaisir à tout ce qu'elle fait. Elle fait aussi de la recherche utilitaire. Et puis, mais voilà, je pense qu'elle serait dans toutes les disciplines. Elle a réussi ses tests sur troupeau aussi. Et en fait, elle aime tout. Elle est toujours joyeuse, elle est toujours gaie. Elle aime la vie et voilà. Donc, on va voir si elle nous fait de jolis bébés cette année. J'espère pour toi. Ouais. كيف ما شفتوا هذه ميتزو عندها عامين 2 ans c'est ça؟ Ouais. عندها سنتين
هذه الكلبه هذه كيف ما قلت لكم يعني كلبه من خط العمل من ناحيه ديال الجسم ديالها، حيت عندها واحد الجسم صغير اللي كيخول لها ولا كيسمح لها انها تكون مزيانه في العمل. وهذه الكلبه انا كنخدمها شخصيا، هي كلبه مزيانه بالنيفو ديال الكاركتير ديالها، النيفو ديال لا ديسبونيبيليتي ديالها. هي كلبه مزيانه كيف ما قلت لكم، هي كانت كتجيب 7 9 في النقطه ديال ليكسبوزيسيون اللي دارت. ومني جات هادشي اللي قالت هي، ومني جات يعني كتشتغل معايا دازت من 9 ل 15 نقطه. دونك هذه حاجه مزيانه، وإن دل على شيء فانه يدل على ان الكلبه يعني كتطور وكتحسن من حسن الى احسن. Voilà, donc. T'as passé de 9 au 15. Ouais, l'année dernière, elle a eu 9 en test de caractère. Elle voulait absolument pas se laisser toucher, ni manipuler, ni rien du tout. Et donc, quand j'ai fait appel à tes conseils, ben voilà, on est monté à 15 cette année. Et je pense qu'ils ont encore été durs. Ouais. Je pense que ça méritait un peu plus. Mais voilà, on est très contents. Et voilà, c'est pas vraiment une chienne d'exposition. Elle aime pas trop ça. Et elle est plutôt dans l'action, voilà, donc on verra, on essaye de faire des petits exploits, elle a déjà eu quelques petits, elle était primée déjà, mais voilà, c'est pas trop son truc, elle préfère travailler. داكوغ. دونك كيف ما سمعتوا ان المشكل اللي كان عندها في الاكسبوزيسيون ولا في مسابقه الجمال هو انه هذه الكلبه هذه ما كانش كتسمح لشي واحد انه يقيسها ولا يلمسها. ومن بعد ما جات عندي وخدمت مع هاد لاشين هذه، استعملت معها بعض التقنيات وبعض لي تكنيك، ولفات انه تمانيبيولا ولا اللمس من الناس يعني الغرباء. وتمكنات من بعد ما اشتغلت معها تقريبا مده ديال شهرين، دارت واحد ليكسبوزيسيون اخرى ودازت من نقطه ديال 9 الى نقطه ديال 15. دونك هذه حاجه مزيانه وحاجه يعني رائعه، وكنتمنى لها التوفيق حيت كتخدم الترافاي، كتضيع وقتها يعني وفلوسها وبزاف ديال المسائل اللي كتحرم راسها منها باش تخدم لي شيان ديالها. يعني الى دو ميريت cette dame. Merci. Je t'en prie, hein, je dis la vérité, hein. Moi je te jette pas des fleurs, mais c'est véridique. Ouais, ben il fallait faire quelque chose, hein, et j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire, parce que je savais qu'il manquait pas grand chose, parce qu'elle va chez les gens comme ça, mais dès qu'elle est à la laisse, elle se laisse plus toucher, donc, mais sans agressivité, hein. D'accord. Et donc on a, ben, je pense que le RCI, ça lui a quand même fait pas mal de bien, hein. D'accord. Continuer encore. Non mais il est voilà, bien, il travaille bien, il faut juste, voilà, il faut être patient et pas une voilà. de guerre, mais ce qu'elle fait, elle essaie de le faire bien, et voilà, on y prend du plaisir toutes les deux. Et non, ben c'est voilà. bien. C'est le plus important. Ouais, franchement, ouais, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi et Mezzo. Bah merci, c'est cool. Voilà. Donc le monstre maintenant. Ah, le monstre. Oh là 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 là. واحد العملاق. C'est Gali. Gali. Viens. هذا هو le mâle ديالها تبارك الله. Viens là. C'est un beau mâle. Voilà. Ça, c'est mon gros mâle qu'on a récupéré quand il avait 4 ans. On l'avait vendu à quelqu'un qui habitait à Paris, qui avait promis qu'il irait en Suède dans sa maison de campagne. Et finalement, ça s'est pas fait. Le chien, la vie citadine ne lui convenait absolument pas. Donc, il m'a demandé si je voulais reprendre le chien. Et puis voilà. Et ça n'a pas été facile parce qu'il a un très gros caractère, même s'il est très gentil. Mais il faut quand même être assez ferme avec lui. Ouais. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il connaissait rien et qu'il était agressif avec les autres mâles. Et finalement, après, il a tout gagné pendant 1 an et il est monté en cotation 4 aussi, recommandé. Voilà. Donc, on est très très fiers de lui. Et puis, on espère l'emmener au Maroc l'année prochaine. Faire une expo là-bas. Tu vas au Maroc l'année prochaine? Ouais, avec les 2 petits noirs. Ouais, avec lui et avec Mezzo. Je pense qu'on va essayer de prendre un peu de vacances et puis en même temps de faire une exposition. Donc on va voir. Ah bah c'est bien. On va les faire voyager en avion. Donc كيف ما سمعتوا هذا الشيء هذا كانت تزاد عندها وكانت يعني باعته فاش كان شيو كان جرو صغير باعته. الانسان ولا السيد اللي خادو كان واعدها انه غيعيش مزيان وغيتهلا فيه وبزاف ديال المسائل، ولكن ما وقعت حتى شي حاجه من هذا الشيء. من بعد tu l'as récupéré à 4 ans. À 4 ans. دونك من بعد ما الكلب ولات عنده 4 سنوات، هذا السيد هذا اتصل بها وقال لها يعني واش تقدري تعاودي تاخذي لو شيان،
ومشات وخدت لو شيان ودابا هو باقي عندها. سي ان تري تري بو شيان اي سي ان غرو كاركتير اي العضان بعدا واو. Il a une bonne bouche, il mord bien. C'est dommage, hein, tu l'as récupéré à cadre, il piste bien. Ouais, ouais. Donc, وفات عليه الوقت الا خدته كان عنده 4 سنين وما قدرش يعني تخدم به ولا دير به شي حاجه. دابا كيدير غير ليكسبوزيسيون وكيف ما سمعتوا راه غتجي في الصيف ان شاء الله. Il vient au Maroc cet été avec les 2 chiens الكحلين هاد لو مال l'année prochaine. Ah, c'est pas cet été. Donc الصيف اللي مورا هذا ولا l'année prochaine. دونك الصيف اللي مورا هذا غتمشي للمغرب باش دير ليكسبوزيسيون ان شاء الله تما. غتشارك بهذا لو نوار هذا لو مال وغتشارك بلا فيميل ميتزو. الناس اللي بغاو يتعرفوا عليها ولا بغاو يشوفوا دو بري هاد لي غاف هادو ولا يجيو يشوفوا عن قرب هاد السلاله هادي يجيو مرحبا بهم. راه غتكون في ليكسبوزيسيون ان شاء الله ماشي هاد الصيف المقبل ان شاء الله. Ouais, bah, j'espère que tu seras là-bas. Ah ouais, si je suis là-bas, avec grand plaisir. Hein. Bah, Ouais, on verra, ça ouais. dépend le mois. Juste savoir Donc il faut qu'on s'organise. Après, moi je peux aller, ouais, pas de problème. Donc on arrive à la fin. J'aimerais bien savoir aussi comment tu t'occupes de tes bébés, les chiots. Donc tu as un endroit pour les chiots, tu fais comment? Ouais, j'ai une nurserie. D'accord. Et donc la maman, elle peut sortir comme elle veut. Hein. On peut aller voir. Il y a une chatière, oui. Ouais. Donc نمشيو نشوفوا المكان اللي كتربي فيه الجراف، المكان اللي كيتزادوا فيه وملي كيكون عندها يعني الولاده والجراء نشوف المكان اللي تخدم به الجراء ديالها. يلا معنا. C'est quoi ici en fait? Alors là, c'est un parc ici? Ça c'est un parc à chiots, hein. Donc moi je peux le déplacer. Les chiots ils peuvent sortir comme ils veulent. Après, sous la grange, il y aura encore des parcs à chiots, donc ils pourront aller jusqu'au fond. Hein. Donc كيف ما لاحظتوا عندنا لو بارك لي شيو ملي كيكون à quel âge ils sortent ici? Bah, ça dépend des saisons, hein, mais très rapidement, vers 3 semaines, ils commencent à sortir. Hein. D'accord. Après, ils sont sur copeaux, donc ils sont jamais sales. D'accord. دونك كيف ما شفتوا عاد كدير ديما النجاره وابارتيغ من 3 ديال السيمانات ولا 4 ديال السيمانات كيبداو يخرجوا لو بارك كيكونوا فيه بزاف ديال الالعاب. يورا بلان جوي ايسي ان فيت. كدير لهم بزاف ديال الالعاب باش يتولفوا على الالعاب وكدير لهم نجاره باش يعني تكون لا بروبروتي النظافه ديال لي شيان تبقى مزيانه ومسائل زوينه. سي ترو بيان سي ترو بيان. اي هذه هي الغرفه ديال الولاده. عندنا الغرفه ديال الولاده هنا. La nurserie avec tout ce qu'il faut et donc je passe quelques jours avec eux. En général, je prends congé 1 ou 2 semaines. D'accord. Aux alentours de la Misbah. Ça c'est pour la chaleur en fait, ouais. par la température. Oui. D'accord. Donc voilà. Alors si c'est en plein hiver, je mets encore le radiateur en plus et voilà. Voilà. Trop bien, bien organisé. Voilà, et puis il y a aussi la caméra, hein. Il y aura la caméra, ouais. Elle sera là ouais. Et moi je verrai exactement ce qui se passe. Ah, c'est bien. Donc on a fait le tour, hein. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ta gentillesse d'abord, pour l'accueil, merci, pour les informations, parce que vraiment, moi j'ai appris beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Ouais. Et j'espère ça va être pareil pour les gens qui vont nous regarder sur la vidéo. Bah moi je suis contente que tu fasses pas de discrimination au niveau des races parce que certains sont vraiment voilà, c'est malinois, on a chacun nos races préférées, mais on peut aimer voilà tous les chiens et tu as l'intelligence de t'adapter au chien et à son caractère parce que c'est pas du tout la même chose qu'un malinois ou un berger allemand, ça se montre pas trop. Moi j'aime bien tous les chiens qui travaillent. Ouais. Voilà, ouais. Moi j'ai pas de préférence entre chien et chien ou une race. Donc moi j'aime bien tous les chiens qui travaillent. J'aime bien les gens qui se donnent du mal aussi pour travailler leur chien. Ouais. Les gens ils disent voilà moi je préfère le malinois ou je sais pas. Non, oui. Moi c'est faux en fait. Il n'y a pas que ici. Moi même à l'étranger ils le disent. Moi je préfère que c'est faux. Les chiens qui travaillent tout simplement. Donc voilà, parce un petit mot pour... C'est vrai qu'on a beaucoup de discrimination dans les clubs de race. Je sais. Au niveau de la race, les gens n'aiment pas du tout et ils ont peur. Et voilà, donc... Juste un petit mot avant de finir pour nos amis marocains qui nous regardent. Alors j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long, vous avez un peu tout compris de ce que je vous raconte. Non, moi je traduis. Mais
On Voilà. comprend le français aussi au Maroc, hein, t'inquiète, Ouais, ouais. tu n'auras pas de problème quand Ouais. tu vas là-bas. Et puis j'espère arriver à vous voir peut-être un jour. Pourquoi pas, avec grand Voilà. plaisir. Ouais. Voilà. دونك الدراري تبارك الله عليكم، وكنتمنى ما نكونوش طولنا عليكم، ونتمنى هذه الحلقه ولا هذه الفيديو تكون عجباتكم، ونضربوا موعد ان شاء الله في حلقه جديده ولا مع شخصيه اخرى اللي نزيد نقربكم من سلالات اخرين ان شاء الله. وكيف ما كنقول لكم خوكم خالد من القلب، تهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين، راه غيكون ديما الجديد وتكون ديما شي حوايج اللي مزيانه وغتفيدكم في الحياه ديالكم مع لي شيان ديالكم. وتبارك الله عليكم، تشاو.